कि माछ एटा कबाट होइदांदा तो कुने कबाट होइदांदा आमे सेरेना छुआ ना हळी लेकिन हां 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 धरो भाई रेडी माछ देख अंडा चिरी हे जो जन करे ओलिया कर चले रे का रे एटा कोनटा एटा बालिया छुआ ने एटा बालिया छोटा ना नहीं मैम कोनटा दिरे पकई माटी होई है बढ़िया जिनिस देहि पइला डेड नमस्कार सांग मैंने डेली लाइफ रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आशा करे आपण मैंने भलरे थे भलरे भी रुहतु मु भी बहुत भल अच्छी सांग मैंने बर्तमान आम जा आम भाई मैंने सब माछ धरुं देखा कौन के सब धरुं आपन को भी देखी आसतु मो सागर देखु सांग मैंने भाई आमर के सब माछ धरुं जाल पकईकिना माछ धरा भाई मैंने माछ धरुं ये माछ सब धरी भी माछ धरिया से चली योजना चली माछ से धरवे से कंकड़ा ना हाँ हाँ कंकड़ा से भाई आम देखते से ता भर के पशिकिना उंडाड़िकिना धरुं माछ बगलाई तुमर कौन माछ पड़े ना नाई मो ना खाली जरी टंगेच माछ कौन खाली जरी टंगेच देखला बेलू माछ कहीं देखु भाई माछ ए भाई आमर के माछ धरछन देखु केते पानी पानी देखु केते हम पानी केते हम से उंडाड़ी के सब धरुं आ जाल भी पकाउं देखु माछ ये धराई 10 मिनट केते धरी माछ एक्सपर्ट माछ धरिया एक्सपर्ट सब देखो सेठी उंडाड़िकिना धरुं भाई ये माछ पा नौन एगुराक ये तले पड़ी हाँ ये यही कर तो भाई ये कर माटी दौन पशिज यही कर पर रही जाऊे यार भितर अच्छे ये हल्ले देले पशि जाता यार भर रही जाऊन थे केते गेड़ बड़ डेला तुम पचपटे हाँ पिठी माटा बड़ माछटा हाँ ये जमी धरी से भाई जमी धरी सेरेना जो हाँ भल उंडाड़िकिना धरी नौ कौन केमती धरुच भाई एत पानी दिहर माछ धरिया एक्सपर्ट माछ ए बगलाई तुम से बाहर जीवन तुम आउटे ये करन तो गाड़ुआ करन हाँ ये अचानक कौन आज एमती ओहो रात्रि बसई काली संध्या बेलू माछ पड़ी ये देख भाई आम सब धरी के यही पड़े 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 छटछट हो ये पानी चारिड़े
ମାଛ ମାଛ ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ମଜା ନାହିଁ ଧରିବାରେ ତା 4 ଗୁଣା ମଜା। ରାତିରେ ଶୋଇ ନାହିଁ ହଁ ମାଛ ଧରି ये देसी कंकड़ा सब बढ़िया ना। ये देसी कंकड़ा बढ़िया। हे पड़ेगा माड़ी बोलुଛନ୍ତି पूरा छाड़ू ना କେତେ ଗୋଟେ ମାଛ ଚାଙ୍ଗା ମାଛ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ପାଣି ଧିଅରେ। ହଁ ନେଇ क्या ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ପାଣି ଧିଅରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ରୋହିଟା ଛୁଆ ଆଉ ନା। ମାଛ ପଳେଇଲେଣି ମୁଣ୍ଡ କର ତ ବିଲେ ଯେତିକି ପଶିଲେଣି ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ କର। ଏଗୁରା ନଉନ ସେଗୁରାକ ହଁ ତମେ ଆଇଲେ ସାଇଲେ ପଳେଇଲ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହଁ ହେଇଛି ମାଲ ଓଦା ହେଇଗଲା। ସେ ତ ଉଣ୍ଡାଳିକି ଯେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସେ ଯେଡ଼େ ଜଣ ମାଛ ଉଣ୍ଡାଳିକି ଧରୁଛନ୍ତି। ବିଲ ଭିତରେ ତମ ବିଲରେ କେତେ ମାଛ? ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟିଲନି ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ରାତିରେ ତମର ବିଲ ଖୋଲା ଥିଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ବାପା ଆସି ବନ୍ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଘାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଘାଟି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ମାଛ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଫପଡ଼ା ଫପଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଉଣ୍ଡାଳିକି ନା ଭଲ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ବିଜି ହଉଛନ୍ତି ନା ହାତରେ ବାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ଭାଟା ତେଲ ତେଲ ଗଲୁ ବସ ଗାଲି ଚଟି କରୁଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା ପଳେଇଲା ସେ କନ୍ଦିରେ ରହିଯାଇଥିବେ ବା। ଏଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସତରେ ପାଣିଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣିଟା ବଢି ପାଣିଟା ଆଇଛି ନା। ଆଗରୁ ଯୋଉ ବଢି ପଡି ହେଇଥିଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଲୋକ ଯୋଉ ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ସବୁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ନାଳକୁ ବମ୍ବି ପାଣିଟା ଚିରି ହେଇଯିବ ଯେମିତି। ହଁ ଏମିତି ଧର ଇସାରା ଦେଲେ କ'ଣଟା ବାଳିଆଟା
ସିଏ ଝାଡ଼ା ପଳେଇ ମୋଟା ମୋଟା କଣ୍ଟା ମୋଟା ଅଛି ହଁ ହଁ ତା ନାଞ୍ଜଡ଼ ହେଇ এটা করানি মাছটা বড় এ কি মাছ এটা চিতল କବାଟ ହେଇଥାନ୍ତା କବାଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏ ସେରେଣା ଛୁଆ ନା ହଳି ଦେଖିନା ହଁ 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 ଧର ରେଡି ମାଛ ଦେଖ ଅଳିଆ କାଢ଼ିଦେଲେ କାଁରେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା ବାଳିଆ ଛୁଆ ଏଇଟା এটা বালিয়া ছুয়াটা না କାଢ଼ିଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କାଢ଼ି ନାଇଁ କଣ୍ଟା ଦିହରେ ପକେଇକି ମାଟି ହେଉଛି ହେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଇ ପଇଲା ପଳେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।